'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go, go. पार्टी आज निहाती हब काना पकड़ के माल निहाती छोड़े पड़ो पार्टी तो आज हब पार्टी हम पैसा कहीं सब मो बुपा पकड़े तो ठेणारे ना आ 200 ना मो बालटा था बसी आणिलु कौन आइली खाली 100टा विधा आ 50टा चापुड़ा आ छी प्लान पूरा बेकार अरे बाल बबुल हेलेनी तो कहीं भी चलता बाजू मारिया खड़े हो चल Oh, no, 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 no. Look at the top of his head. बाकु बाकु भाई का पाकर जी जल्दी जल्दी बाकु बाकु रे मो पाकर थिला बहुत भारी लागुची देखिया कोन बाहरची ए बरो एला बरो इबो बुलाइले भाई अबे आसा लगा कहीं जी रे मन तो कर देखाउ जो बैग नहीं जी ना तार जी भल हबनी कहू जगा ता शशुर संपत्ति कुकुर कामुड़ दो मो सब चोरी हे गला रे किरे कौन चोरी हैला अबे मो बैगटा चोरी हे गला हे 3 लाख टा जिंस थिला नु नहीं हो गेल लागी जी बाळो ना सोळा फुत फाते कस बासन किणी गई 3 लाख टका जिंस कहू बैग ती कोन थिला तो मु तुमको कहन दिली जान लो किनी रे तू कि जानलु रे तू कि जानलु बे तू कि जानलु बे तू कि जानलु हलानी निजो पोसा करो बेगे बेगा करो बेगे अबे मो पर्स काई अबे मोर भी नहीं रे बे मोर भी नहीं इपाळ हेती भाई तुम रखुनी तमे चुर हले तुम चुर को मु पाजे पर्स रे पैसा नाही क्या रखु दे पैसा पर्स पैसा मोबाइल लागू ओ छाड़ जा हलानी ଗୋଟେ କାମ କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କର ବୁଝି କରିବା କିନ୍ତି ଆଉ भिक मागिया चलो चलो भिक मागे तो बढ़िया इधर चलो भिक मागिया मंदिर चलो मंदिर को साजी हो ना दे खाली पुअरा बाबू बाबू भिक बाबू भिक बाबू तमर मंगल बाबू इलाचा मंगल बाबू बाबू सोना पे ऊपर जा चलती तो सोना ती दे सोना मंदिर आसो मनीष मान को पुणी एमती व्यवहार ये तोर केते ला मोर 2 टंका तोर केते मोर 3 टंका मोर भी 2 टंका अबे मोर तो ता दे मोर 3 टंका मो के तो करले हो छाड़ हो उड़ काम करिया मु पैसा धरी जाउ जे जिंस आनी बेला तमे रेडी था सब बोला अबे हम तो ताको सब ताको तो पैसा बता दले से ठीटा करबो तो के जानी भरोसा बंत देखिबाडू मु जानि ताको हम ते भरोसा करी हो देखा जाऊ देखिबा कोन हो जाऊ A few moments later. कोड दे दिबे से फोन कोनो नले ईशला सत्य ना कौन नाई म
କ'ଣ ହେଲା ବେ? ଆବେ ସେ ଫୋନ୍ ହିଁ ଉଠାଉନି। ତୁ ଆଉ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ନୁ? ସିଏ ଉଠେଇବନି କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ଫୋନ୍? ଶଳା ମିଶିକି ପଇସା ଖାଇଛି। ହଁ ବେ ଖାଇଥିବ ନିହାତି। ଧର ପିଛ ଭାଇ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସତ କହ ବେ। ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ବିଷୟରେ। ଚାଲୁ ଯେ ତାହେଲେ ଖୋଜିକି ଆଣିବ ତାହେଲେ। ଚାଲ। ଆରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? ଭୋଜି କରିବା ଜିନିଷ କାଇଁ? ଆବେ ଫୋନ୍ କଲେ କ'ଣ ଉଠାଉନୁ? ଶଳା ତୋ ଲାଗି ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ଆରେ ଭୋଜି ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ତ ଦେଇଦେଲି ଆଉ। ତୁ ଛୁଆକୁ ବାଟିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଭିକ ମାଗିଥିଲୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏନେ ଭୋଜି କରିଥାନ୍ତେ, ଅଧା ଖାଇଥାନ୍ତେ ଅଧା ପକେଇଥାନ୍ତେ, ତା ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖେ ଦେଇଦେଲେ ଲାଭ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହେଲାଣି ହେଲା, ମୁଁ ତମେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ, ମୁଁ ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ହବନି କି? ଆବେ ଆମେ 50 ଟଙ୍କାର ବରା ଆଳୁଚପ ଆଣିବା ହାରି, ମଦ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ତାଠୁ ଆଣିବା ହାରି, ଅଧିକା ପଇସା ଯୋଉ ମଦଟା ଆଣୁ ମାଗିଦେବା। ତାହେଲେ ଚାଲ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମର। ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବାକି ତୋର। ହଉ ଚାଲ ଭୋଜିରେ ଦେଖା ହବ। ଭାଇ ସବୁ ତାହେଲେ ବବୁଲୁ କାଇଁ ବେ? ହେଇତୁ ବବୁଲୁ ଭାଇ ଆଇଲାନି। ଆଉ ରହିବନି ବାହାରକା। ଜଲ୍ଦି ବାହାରକା ତ, ଜଲ୍ଦି। ବେଗି ବାହାରକା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ବିଅର ନା ବାକାଡି ଆଣିଛୁ କିରେ? ଆମ ଘର ପାଖ ନଳକୂପ ପାଣି। और ये कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।